हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज फिर एक नई वीडियो लॉग और एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मौजूद हूँ मैं। अच्छा, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि डिग्री वर्सेस स्किल्स। अमूमन ये बात की जाती है आज ख़ास तौर पे अगर आज के दौर में हम देखें कि डिग्री के साथ साथ जो है ये अक्सर लोग कहते हैं कि आपके पास स्किल सेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहते हैं कि डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले 1-2 वीक्स में चूँकि फ्रीलांसिंग के ऊपर वीडियोस बनाई हैं तो मुझे भी कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए हैं और उन्होंने मुझे अर्ज किया कि मैं डिग्री वर्सेस स्किल्स का जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करूं। तो आज की इस वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि मैं अपने जो कुछ ख्यालात हैं या अपनी जो मेरा ओपिनियन है इस मौजू के बारे में, मैं उसके ऊपर कुछ रोशनी डालूँ जो कि मेरा अपना ओपिनियन होगा। डिग्री और जो स्किल्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक डिग्री जो स्किल्स के बिना है वो कुछ भी नहीं है, और स्किल्स अगर आपके पास है लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है तो वो आपको कभी भी एक बुलंदी पर, एक अच्छी पोजीशन पर कभी भी नहीं लेके जा सकते। लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। स्किल्स और डिग्री की जो बहस है वो मुख्तलिफ है और वेरी करती है फील्ड टू फील्ड। मिसाल के तौर पर अगर आप क्लिनिकल मेडिसिन में हैं, क्लिनिकल सर्जरी या मेडिसिन से रिलेटेड फील्ड्स हैं, लाइफ साइंसेज से रिलेटेड फील्ड्स हैं, तो उसमें डेफिनेटली डिग्री जो है उसकी एक बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके अलावा या इसके बरक्स अगर आप कंप्यूटर साइंसेस और उसके मुतल्लिका जो शोबे हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, उसमें इंजीनियरिंग के काफ़ी शोबे हैं, तो उसमें लाजमन जो स्किल्स हैं, ख़ास तौर पे आज का जो दौर है जिसमें कि फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा अहमियत है और बहुत ज़्यादा सराहियत कर गई है हमारे माशरे में कि बच्चे जो है वो घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, उसमें डिग्री के साथ साथ स्किल्स की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके अलावा मैंने बात की कि जो अदर फील्ड्स हैं जिसमें मेडिसन है, फार्मास्यूटिकल्स है, वेटनरी मेडिसन है या बिज़नेस मैनेजमेंट है, तो उसमें डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मगर अगर आपके पास उसमें स्किल्स हैं तो इट कैन फर्दर ऐड टू इट, और वो आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, बहुत ज़्यादा अच्छे रोल्स पे लेके जा सकते हैं। डिग्री और स्किल्स दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं जिसके ऊपर हम मज़ीद डिटेल में मैं आज बात करूँगा। डिग्री आपने कहीं पे एडमिशन लिया, वो एक वेल डिफाइंड और प्री स्केड्यूल्ड प्रोग्राम है, आप उसमें कम्प्रीहेंसिव कोर्स वर्क के थ्रू गुजरते हैं तो आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज आता है। मगर उसके बरक्स अगर स्किल्स को देखा जाए तो उसको हम आसानी से डिफ़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि स्किल्स इट इज़ समथिंग दैट इज़ नर्चर्ड। आपके अंदर वक्त के साथ साथ, आपकी प्रैक्टिस के साथ, आपके जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, उनके साथ आपके अंदर डेवलप होते हैं। डिग्री उसका एक वेल डिफाइंड प्रोग्राम है, आप जाएँ उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें तो डिग्री आपके हाथ में आ जाएगी। लेकिन स्किल्स जो हैं वो आसानी से आप हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए आपको एक मुसलसल मेहनत, मुसलसल जो आपकी एक्सरसाइज हैं उसमें से आपको गुजरना पड़ता है। तो लिहाजा स्किल्स को अक्सर मैं कहता हूँ कि उनको डिफ़ाइन करना जो है वो इतना आसान नहीं है, और अटेन करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको एक ख़ास टाइम, एक ख़ास मेहनत जो है उसके लिए दरकार होती है। अब हम बात करेंगे डिग्री और स्किल्स दोनों के अपने अपने फ़वाइद के ऊपर। तो पहले हम डिग्री के ऊपर बात करते हैं। डिग्री जो है वो एक अथेंटिकेट सर्टिफिकेट है या एक अथेंटिकेट कागज़ का टुकड़ा है जो कि आपका जो नॉलेज है उसको प्रेजेंट करता है। ये ज़ाहिर करता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर फील्ड जिसमें आपकी डिग्री है उसका एक कम्प्रीहेंसिव थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो आपके पास मौजूद है। अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है तो इसका मतलब है कि आपके पास 4 साल कोर्स वर्क और वेरी कम्प्रीहेंसिव, वेरी जनरल इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसके अलावा अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो इसका मतलब है कि 18 ईयर्स एजुकेशन और उसमें रिसर्च भी मौजूद है और आपके पास रिसर्च स्किल्स भी अवेलेबल हैं। ऑल्दो कि आपका फील्ड जो है वो थोड़ा सा नैरो हो जाएगा, लेकिन आपके पास उस नैरो फील्ड के मुतालिक जो थ्योरी है वो आपके पास मौजूद है। अब अगर आपके पास PhD है तो इसका मतलब है कि 18 ईयर प्लस एजुकेशन है आपके पास और रिसर्च का कम्प्रीहेंसिव नॉलेज है। रिसर्च के साथ साथ आपका जो स्पेसिफिक टॉपिक है उसके ऊपर आप फिलोसॉफिकली किसी से भी बात कर सकते हैं। तो उसकी जो फिलोसॉफिकल लेवल की जो थ्योरी है, वेरी एडवांस लेवल की थ्योरी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो आपके पास मौजूद है। इसके अलावा डिग्री आपको जो है वो हेल्प करती है आपका जो फ्यूचर इंटरेस्ट उसको चूज़ करने में।
کالج اور اسکول کے بعد ہائی اسکول کے، اگر پاکستان کے تناظر میں بات کریں تو کالج اور ہائی اسکول کے بعد بچوں کو عموماً 2 ہی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے یہاں پہ، میڈیکل اور انجینئرنگ. لیکن جب آپ فردر ان فیلڈز میں جاتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں جانا ہے، سول انجینئرنگ میں جانا ہے، میکینیکل میں انجینئرنگ میں جانا ہے. اور اگر آپ میڈیسن کے فیلڈ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے فارماسیوٹیکلز کی طرف جانا ہے، میں نے سرجری کی طرف جانا ہے، فزیشین کی طرف جانا ہے. تو ڈگری جو ہے کمپریہنسو کیوریکولم کے ساتھ ساتھ آپ کا جو فیوچر انٹرسٹ جو ہے وہ بھی ڈیولپ کرتی ہے. میں ایگریکلچر سائنسز سے ہوں. میرا سٹارٹ میں جو انٹرسٹ تھا وہ ایگرونومی کی طرف تھا، بٹ آئی اینڈڈ اپ ان پلانٹ پیتھولوجی. وہ بھی یوں کہ پلانٹ پیتھولوجی میں جو ہمیں کورس ورک ہم نے پڑھا اسٹارٹنگ میں، اس میں میرا انٹرسٹ ایپیڈیمیولوجی میں ہوا، تو آئی جمپڈ انٹو ایپیڈیمیولوجی اور اس وجہ سے میں پلانٹ پیتھولوجی میں گیا، ماسٹرز اس میں کیا. اور جب پی ایچ ڈی میں گئے تو چونکہ ایپیڈیمیولوجی میں اسٹیٹسٹکس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے تو مجھے اسٹیٹسٹکس میں انٹرسٹ ہو گیا. اور اسٹیٹسٹکس کے بعد چونکہ اسٹیٹسٹکس میں اچھے خاصے کورس لے لیے اور فردر چیزوں کو ایڈ کیا تو آئی ڈیولپ انٹرسٹ ان ڈیٹا سائنس. اور آج کل میں، آپ جانتے ہوں گے کہ میں ایز اے ڈیٹا سائنٹسٹ فری لانسنگ جو ہے وہ میں کر رہا ہوں. ایک اور اہم جو فائدہ ہے ڈگری کا وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتی ہے. مثال کے طور پر کہیں بھی کوئی جاب اپرچونٹی ہے، کوئی پوزیشن ہے، تو لائن میں لگنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایپلیکیشن سبمٹ کرنے کے لیے، انٹرویو تک پہنچنے کے لیے آپ کو ڈگری کی ضرورت ہے. تو ڈگری از دا تھنگ دیٹ ول لیڈ یو اور دیٹ ول لینڈ یو ان دیٹ جاب. ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، یو ایس اے میں کوئی جاب آفر ہے یا یو اے ای میں جو ہمارے قریب ہیں. اب اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہوگا؟ ڈیفینیٹلی وہ سب سے پہلے آپ کی ڈگری دیکھیں گے، اسکلز بعد میں دیکھیں گے. تو اس کے لیے اگین ڈگری کی اہمیت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل ٹور کرنا چاہتے ہیں، آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، بیلجیم، فرانس، کسی بھی کنٹری میں، اچھے کنٹریز جو ہیں، ویل ڈیولپ کنٹریز، وہ آپ سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ وہ سب سے پہلے جب آپ ان کے اپلیکیشن فارم فل کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو ہائیسٹ لیول آف ایجوکیشن ہے اس کو دیکھیں گے. اور اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. اس میں کبھی بھی وہ آپ کے اسکلز نہیں پوچھیں گے. ہاں انلیس کہ اگر آپ کا انٹرویو کال ہوتا ہے جیسے امریکن ایمبیسی میں ہوتا ہے، دین دے کین آسک. لیکن فارم فل کرنے کے لیے، لائن میں ایٹ لیسٹ لگنے کے لیے آپ کے پاس ڈگری پوچھی جاتی ہے. آپ کے پاس پی ایچ ڈی ہے، ویل اینڈ گڈ. ماسٹرز ہے، آلسو گڈ. آپ انگلش بول سکتے ہیں. ڈگری کا ہے کہ آپ کے پاس نالج ہے، آپ پڑھے لکھے انسان ہیں. تو یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اب یہ تو تھے نالج کے فیلڈ ریلیٹڈ کچھ اس کے فائدے. اب اس کے علاوہ جو سوسائٹی میں ہمارا فائدہ ہے، ڈگری سے آپ کے پاس ایک ریپوٹیشن آتی ہے. ڈگری جس کے پاس ہے، ڈگری ہولڈر کو عموماً ایزیوم کیا جاتا ہے کہ ہی ول بی مور پولائٹ، ہی از نالجیبل، ہی ہیز مور وزڈم دین ادر پیپل، اور ہی از وائزر، وہ سمجھدار ہیں لوگوں سے. تو یہ بھی اس کے ایک بہت بڑے فائدے ہیں ہماری سوسائٹی میں. ڈگری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو ریپوٹیشن ارن کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. آپ کا اسٹیٹس سوسائٹی میں ایک ہوتا ہے. دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ سوشل ایڈوانٹیجز آف ارننگ اے ڈگری. اب ہم بات کرتے ہیں اسکلز کے اوپر. اسکلز ورسز ڈگری. ڈگری نے آپ کو لائن میں کھڑا کر دیا، آپ کو اچھی جگہ پوزیشن مل گئی، آپ کو جاب مل گئی. اب آتے ہیں آپ کے اسکلز. ڈگری کین ہیلپ یو ان ارننگ اے جاب بٹ اٹ کین ناٹ ہیلپ یو ان سکسیڈنگ ان دیٹ جاب. اب وہاں پہ سکسیزفل ہونے کے لیے یا وہاں پہ پوٹینشیل گروتھ کے لیے آپ کو جو چیز چاہیے وہ ہیں آپ کے اسکلز. کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ سے ہیں. آپ کے اندر جتنے زیادہ اسکلز ہوں گے، آپ کی پوٹینشیل گروتھ، آپ کی سکسیس اتنی ہی زیادہ ہوگی. مثال کے طور پر آپ ایک ریسرچ پوزیشن پہ ہیں، آلدو کہ آپ کا فیلڈ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ہے، مے بی سوشل سائنسز ہو، آپ ایکسٹینشن سے ہوں، آپ انگلش لٹریچر میں سرچ کر رہے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر اسکلز ہیں، ڈیٹا انالیٹیکل اسکلز ہیں، کمیونیکیشن اسکلز، پریزنٹیشن اسکلز، رائٹنگ اسکلز، اور بھی بہت زیادہ اسکلز ہیں، نیٹورکنگ اسکل، تو آپ کی جو سکسیس ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے. کیونکہ یہ جو اسکلز ہوتے ہیں یہ ہی آپ کے فیوچر میں جو پروجیکٹس ہوتے ہیں، آپ کے کام یا آپ کی ترقی جو ہے اس کے ضامن ہوتے ہیں. آپ کہیں بھی جاب کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کے لیے کچھ ٹارگیٹ سیٹ کیے جاتے ہیں یا آپ خود سے اپنے ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں. تو ان ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو چیز آپ کی ہیلپ کرتی ہے وہ آپ کی ڈگری نہیں ہوتی، وہ آپ کے اسکلز ہوتے ہیں. سو یہ ان کا ایک بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے. اس کے علاوہ جب آپ اپنی جاب میں ہیں، کسی بھی اچھی پوزیشن میں ہیں، آپ کے پاس اسکلز ہیں تو یہ اٹریکٹ کرے گا آپ کے امپلائر کو، آپ کے کلائنٹس کو، آپ کی ایچ آر، آپ کی مینجمنٹ اور آپ کے کولیگس کو.
तो जब ये लोगों को पता होगा कि दिस पर्सन हैज़ पर्टिकुलर स्किल्स इन दिस फील्ड, तो आपकी वैल्यू जो है या आपकी वर्थ उस जगह पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपसे बात करते हुए लोग एक तरीके से बात करेंगे। आपको अगर कंपनी जो है अगर वो निकालना भी चाहे तो उसको 10 मरतबा सोचना पड़ेगा कि भाई ये बंदा जो है इसके पास इतना स्किल सेट है, अगर हम इसको फारिग करेंगे तो हमें ऐसे सोसाइटी में या ऐसे मार्केट में ऐसे बंदे आया कि अवेलेबल भी हैं या नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि नो डाउट जो CEOs होते हैं या जो प्रेसिडेंट्स बनते हैं कंपनियों के, वो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल और उनमें एक्सपर्टीज़ होती हैं, और इसीलिए उनकी पेस जो है या उनका जो लेवल है वो भी इतना बड़ा होता है, और उनके पर्क्स और प्रिविलेजेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा डिग्री के साथ साथ आपको जो स्किल्स हैं वो भी चाहिए। डिग्री आपको हेल्प करती है जॉब अर्न करने में, एक पोजीशन होल्ड करने में, लेकिन वहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए, टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको स्किल्स चाहिए होते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे मेरे कुछ सेंस डिग्री वर्सेस स्किल्स की जो डिस्कशन में। मे बी मैंने कुछ मिस कर दिया हो, और मे बी आप इससे अगेंस्ट आपको या आपके पास अपने ओपिनियंस हों, तो ये मेरा अपना ओपिनियन था, तो आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। तो मैं भी चूँकि अब फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, ऑल्सो आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ जॉब, लेकिन स्किल्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल किया। लेकिन जो स्टार्टिंग में या जॉब्स को हंट करने में जो मुझे हेल्प करती है चीज़, वो मेरी एजुकेशन है। मेरी 18 ईयर एजुकेशन पाकिस्तान से है, बाद में PhD अमेरिका से है। तो मैंने अपने प्रोफाइल पे जब चूँकि अपने प्रोफाइल पे चूँकि बताया हुआ है कि मेरे पास PhD है USA से, तो डेफिनेटली जो फाइवर है या अपवर्क है, जो लोग जब मुझे सर्च करते हैं तो उनके जो फर्स्ट पेजेस पे मेरा प्रोफाइल जो है वो आ जाता है। तो डिग्री हेल्प करती है मुझे जॉब हंट करने में, कोई प्रोजेक्ट हंट करने में। जो स्किल्स हैं मेरे, वो उस प्रोजेक्ट को अचीव और सक्सेसफुली उसको कंप्लीट करने में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो टू सम अप कि डिग्री और स्किल्स जो हैं ये इंटर रिलेटेड है विद ईच अदर, और एक डिग्री स्किल्स के बिना कुछ नहीं है, और स्किल्स डिग्री के बिना आपको कहीं भी ज़्यादा दूर नहीं लेके जा सकते। तो व्यूअर्स, दीज आर माई फ्यू सेंस अबाउट डिग्रीज वर्सेस skills debate, or if you think that I have missed something, please do comment and we can have a discussion on it. So have a good day.